اولا بالنسبه للحالات، فاصبحنا الان عندنا 3 ديال الحالات مؤكده بفيروس كورونا المستجد بعد ان سجلنا واكدنا في المختبر ليله امس ثالث اصابه، واللي كتعلق بسائح من جنسيه فرنسيه بمدينه مراكش. المساله الثانيه والمهمه هي تسجيل مع الاسف اول حاله وفاه بسبب مرض كورونا المستجد ببلادنا، وهذه الحاله كتعلق بالحاله الثانيه اللي كنا صرحنا عليها، واللي كتعلق بديك السيده المسنه، واللي كنا علمنا في وقتها بانه الحاله الصحيه ديالها كانت حرجه. فبالفعل الحاله ديالها بقات كذلك الى ان وفاها الاجل زوال اليوم، رغم المجهودات التي قام بها الطاقم الطبي المتكون من عدة أساتذة باحثين في كلية الطب من اختصاصات عدة، الإنعاش، أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الفيروسية والأمراض التعفنية، إلا أن نظرا لوجود عدة أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي ديالها وفي القلب والشرايين وأمراض أخرى مع العامل السن المتقدم، كان من بين المسائل اللي أدت إلى تدهور الحالة الصحية ديالها وإلى الوفاة. فيما يخص الحالة الأولى اللي كنا صرحنا بها واللي كتعلق بهذاك الشاب اللي جا من مدينة بيرغامو الإيطالية، فهو الآن بصحة جيدة ويتماثل للشفاء. فيما يخص هذه الحالة الثالثة اللي صرحنا بأنه كتعلق بسائح فرنسي، فهو أيضا الحالة ديالو الصحية جيدة، المرض عنده بسيط وهو يتابع العلاج ديالو بأحد المستشفيات بمدينة مراكش، من أجل أن نكون متأكدين من أنه لن يخالط ولن ينقل العدوى لأشخاص آخرين. أما من ناحية الحالة الصحية فهي صحة هو في حالة جيدة. كنرجع وكنتكلم على الحالة ديال الوفاة، فكنبغي بطبيعة الحال بعد ما نقدم التعازي للأسرة ديال الفقيدة أنني نتقدم لهم بالشكر لأنهم تعاملوا بإيجابية مع الإجراءات ديال العزل اللي نصحت بها الوزارة ونصحت بها السلطات الصحية بمدينة الدار البيضاء، وكنتمنى بأنه حتى التعامل ديال المجتمع يكون تعامل إيجابي، لأنه هاد الناس كيعيشوا ظروف صعبة نفسانيا لفقدان أحد أفراد العائلة، وثانيا لالتزامهم بالظروف ديال العزل اللي كيديروها من أجل المخالطين الآخرين ومن أجل المجتمع، ماشي من أجلهم هما بالذات. فإذا هذه هي الحالة الوبائية، وبطبيعة الحال في إطار المنظومة الوطنية للترصد الوبائي ولليقظة وللتصدي لداء كورونا المستجد، فلا زلنا بطبيعة الحال ضمن تفعيل وتنزيل المخطط الوطني، ولا زلنا في إطار المرحلة الأولى اللي دائما كنذكروا عليها وكنقولوا بأنه هي الحالة اللي كتميز بتسجيل حالات وافدة. فإذا نحن لا زلنا في هذه المرحلة من تنفيذ مخططنا الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله. Alors, dans le cadre de nos efforts de communication continue que nous avons prônés depuis le départ avec les citoyennes et citoyens à travers des organes de presse, nous nous rencontrons aujourd'hui pour vous mettre au courant des derniers développements de la situation au niveau national en relation avec le Covid-19, laquelle situation qui a été notamment marquée entre la nuit d'hier et cet après-midi par un certain nombre d'événements. Premièrement, l'enregistrement d'un 3e cas. Donc nous en sommes à notre 3e cas confirmé au Maroc. Il s'agit d'un ressortissant d'un touriste français en visite dans notre pays et dont l'état de santé ne soulève aucune inquiétude, donc il se porte bien
il est pris en charge correctement au niveau d'un hôpital de Marrakech dans des conditions d'isolement pour éviter que la maladie ne se propage à d'autres personnes. Deuxième événement, c'est le décès. Donc c'est le premier décès au Maroc lié à Covid-2019. C'est le décès de la femme âgée qu'on avait annoncé comme étant le deuxième cas au Maroc et qui, si vous vous rappelez, on avait annoncé qu'il comportait un certain nombre de maladies chroniques sous-jacentes et dont l'état de santé était d'emblée assez critique. Et donc il est resté comme ça jusqu'à son décès en début d'après-midi. Pour ce qui est du troisième cas, et donc il se rapportait au premier cas qu'on avait annoncé, le jeune de 39 ans en provenance de Bergamo. Son état de santé s'améliore et donc il est en voie de guérison et, pour être déclaré en tant que tel. Donc voilà un petit peu le développement de la situation, marqué toujours par la mise en œuvre de notre plan de veille et de riposte à coronavirus 19, qui, je le rappelle, y est à sa première phase. On avait annoncé dès le début que la première phase allait être marquée par l'enregistrement de quelques cas importés. Et donc nous sommes à des cas importés qui n'ont aucun lien entre eux, fort heureusement. Et donc nous sommes en train de mettre en œuvre notre plan comme prévu au départ. La question جمال جمال أمبوجي موقع السؤال ديالي هو السيده اللي توفات اليوم كيفاش غتكون العمليه الدفن ديالها واش بطريقه عاديه ولا غتكون شي اجراءات بطبيعه الحال كاينين اجراءات احترازيه لتفادي اي احتمال او لاي عدوى. هو الاحتمال ديال العدوى كيكون ضعيف ولكن وارد، فلهذا فالاخوان في المستشفى اتخذوا جميع الاحتياطات وجميع الاجراءات باش الاجراءات تكون بطبيعه الحال طبقا للشعائر الدينيه ديالنا وطبقا للعادات ديالنا، ولكن تكون في ظروف ديال السلامه الصحيه الامنه. سي حفيظ، سي محمد، بغينا نعرفوا هذا السائح الفرنسي منين قادم في المدينه، السن ديالو، واش العائله اللي كانت معاه غادي تطبقوا عليها ليزولمون؟ حنا كنتعاملوا مع اي حاله كما بغات تكون طبقا للمعايير وطبقا لما هو مخطط في البرنامج الوطني، في المخطط الوطني. فالسائح الا كان السن كيهم بزاف، نقول لك بلي السن ديالو 52 سنه، علما بانه هذه جزئيات بسيطه على اي حال، وغادي تطبق عليه جميع التدابير اللي اتخذناها مع الاطقم مع الحالات الاخرى، وهو قادم من مدينه باريس. وحده وليزولمون غتكون جميع التدابير اللي اتخذناها مع الحالات السابقه واللي جاري بها العمل في اطار المخطط الوطني غادي نتخذوه. Nous en sommes dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan toujours, qui préconise un certain nombre de procédures et une conduite à tenir spéciale vis-à-vis des contacts. Je rappelle que dès la déclaration du cas, même en étant en stade de suspicion, pas encore confirmé, de commencer par identifier et par recenser les contacts. Alors, contact, ça obéit à un certain nombre de définitions. Ce n'est pas en croisant, en partageant la même rue avec un cas qui allait s'avérer positif qu'on est contact. Donc, ça répond à des critères particuliers. Une fois le contact, une fois le cas confirmé au laboratoire, nous procédons à des étapes supplémentaires consistant à faire l'évaluation de tous les contacts un à un pour les classer selon le risque qu'ils courent par rapport à leur contact avec le cas. Et donc les mesures sont spécifiques à chaque catégorie. Il y a les contacts à risque élevé, il y a les contacts à risque modéré, il y a les contacts à risque faible. Pour le moment, avec les 3 cas, nous en sommes à quelques 300 contacts à suivre quotidiennement. Et donc vous pouvez imaginer l'effort que cela nécessite. Fort heureusement qu'aucun des contacts n'a manifesté des signes de maladie. Et donc nous continuerons le suivi de tous les contacts jusqu'à l'expiration des 14 jours qui correspond à la date, à la période d'incubation maximale du virus. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله.